Vlogger. iPhone. Di ba lalawin? Yes. Parang yan. Sunod sabi noon. Oh, ito pa. Parang yan niya. Singer. Singer. Marami sila. Marami sila mataas boses. Basa sa ulan. B. Aegis. Oh, yes. Oh, dali. Bida-bida. Pagkain. Bida-bida. Yes. Yes. Binibilang mo rin. Dinana, isda. Mampabili. Ano? Bilay. Bilay. Ano? Matori. Sige na. Okay. Oh. Favorite ni John Lice. Ice cafe. Okay. Ano? Hotdog? Ano yung favorite mo, Paspo? French fries. Burger. 2 minutes left. Diyan ka nagtrabaho. Dubai. Taiwan. Galing. Patay na. NBA. Ay, syempre Lebron. Pinatay mo naman, ma. Pinatay mo. Oh, nakalimutan ko na. Yung may... Di ba si Michael Jordan? Sabi ko na. Oh, yun. Pwede pass dyan. Japet. Favorite mo magka. Pinataan natin. White Sand. Hindi nakasama si Brian. Ikaw yan. Doon nagkatrabaho sa ibang bansa. Oy, pamilya. Favorite na pelikula, paulit-ulit. Titanic. Kaloy. Nag-aaral namin tatlo nila Reds. 1 minute pa. 1 minute left pa. Okay na yun. Dapat lang 2 minutes lang. Oy, ilan? Ilan? Ilan sila?